nas vodi u opštinu Lopare, jednu od pozitivnih priča povezivanja dijaspore sa lokalnom zajednicom. Opština je smještena na prelazu planine Majevice ka ravnicama Semberiji i Posavini i predstavlja središte ovog dijela Podmajevice. Cijelo područje karakteriše veliki broj manjih vodenih tokova, a kroz grad Lopare protiče rijeka Gnjica. Grad Lopare nalazi se na prosječnoj nadmorskoj visini od 235 metara. Kroz opštinu prolazi regionalni put Tuzla-Brčko i magistralni put Bijeljina-Tuzla. Naš domaćin danas je načelnik opštine Lopare, Rado Savić. Dijaspora naša odavde, majevička dijaspora, je nastala u najvećem broju tamo 70-ih, 80-ih godina. Ljudi su krenuli da idu, baš kako ste vi rekli, trbuhom za kruhom i sve je više ljudi odlazilo, tada još kao sezonski radnici, ali evo nakon ratnog ovog dešavanja veliki broj ljudi je otišao i tamo se trajno nastanio. Prema našim procjenama, znači u dijaspori iz naše opštine je 5000 ljudi. Početci povezivanja sa dijasporom nisu bili laki, ali je lokalna zajednica vrijedno radila na udruživanju i okupljanju koje je dalo rezultate. Dijaspora je bila nešto što nije bilo dovoljno iskorišteno u ovoj opštini i mi smo dugo razmišljali kako i na koji način napraviti kontakt sa našim ljudima, kako ih okupiti. I 2010. godine je jedna delegacija odavde iz opštine, u kojoj sam bio ja, smo otišli u Švajcarsku. Tad su funkcionisali naši klubovi, restorani i tamo smo uz pomoć jednog našeg Majevičana Stojana Stevanovića organizovali jedan sastanak Majevičana sa idejom da ih okupimo. I taj sastanak je bio zaista uspješan, on je imao i neke teške momente, ljudi su pitali svašta s pravom, tražili odgovore na brojna pitanja i ipak smo na kraju se dogovorili da se napravi udruženje Majevičana. Jedno zavičajno udruženje i ono je napravljeno i evo do dana današnjeg od 2010. godine uspješno funkcioniše. No kako je zajednica iz organizovanog humanitarnog rada prerasla u potencijalnog investitora? Osim tog humanitarnog rada koje udruženje Majevičana radi i dalje, uspjelo se da se iz udruženja izdvoje pojedinci koji su i investirali u rodni kraj ovdje i zaposlili ljude, izgradili i fabrike i objekte i sve to sa domaćom efektivom, znači uposlili ljude i na izgradnju njihovih objekata, a nakon toga i zaposlili na održavanju i na, recimo, i proizvodnji. Znači mi negdje oko 12 projekata imamo ovdje koji su iz dijaspore uspješno realizovani. Željko Kerović, načelnik odjeljenja za privredu, vodi nas kroz priču nekoliko uspješnih primjera investicija dijaspore. Prva stanica nam je kompanija Oktopus na čelu sa vlasnikom Vladom Antićem, koji je izgradio prvi otvoreni bazen u Loparama. Premda je prošlu godinu obilježila pandemija, Antići se nadaju nastavku pozitivne priče koja je krenula sa otvaranjem bazena ljeta 2019. U saradnji sa opštinom Lopare osigurane su škole plivanja i besplatan ulaz za djecu i srednjoškolce, pa je bazen u Loparama vratio osmijehe na lica dječaka i djevojčica ovog kraja. USAID projekat Diaspora Invest podržao je nabavku opreme i razvoj Oktopusa. Priča nas se dalje vodi do kompanije Đokić Metal, osnovane krajem 2014. godine. Danas ima 17 zaposlenih, te radi većinom za izvoz u Švicarsku. Vlasnik Radislav Đokić povezuje kompaniju sa međunarodnim tržištem. Prepoznatljivi su po proizvodnji ograda, a šire svoj asortiman. Drago Radić iz firme Fruktum dočekuje nas na lokalitetu najvećeg šljivika u regiji. Nekada zapuštena zemlja zadruge data je u zakup Draganu Joviću koji živi i radi u Austriji. Opština Lopare i investitor su potpisali ugovor o koncesiji te se danas šljivik pruža na 50 hektara, a pri kraju su i radovi na hladnjačama. Svi ovi projekti koje je dijaspora započela su zdravi, samoodrživi, vitalni. I naš cilj jeste to da ti ljudi kad ulože imaju i oni koristi od toga. Na kraju naša želja je da naši ljudi koji su stekli penziju, odradili radni vijek na zapadu, se vrate
u rodni kraj, da ovdje žive, jer i to je važno. Posljednjih 10 godina svakog jula se u Loparama okuplja dijaspora. Prilika je to za susrete, razmjenu iskustava i nova poslovna partnerstva. I zbog toga je opština ustanovila i manifestaciju u Dani dijaspore, koja se svake godine, već 10 godina, održava zadnjeg vikenda jula mjeseca, kad je naših ovdje najviše, gdje u okviru Dana dijaspore imamo i dio posvećen kulturi i dio posvećen privredi, gdje je sastanak poslovnog savjeta opštine sa dijasporom, a naravno imamo jedan dio koji je posvećen, tako da kažem, jednom saboru, narodnom okupljanju, koje je propraćeno jednim sajmom domaćih proizvoda. Jer nam je ideja i želja da što više naših autentičnih domaćih proizvoda ovdje možemo plasirati i vani, a možemo preko naših ljudi iz dijaspore. Lopare žele prenijeti svoja pozitivna iskustva pokretanjem svoje dijaspore širom svijeta. I onda se oni vraćaju nama ponovo sa željom da ulože, da investiraju. Pa mi ih moramo objeručke prihvatiti, moramo, i naša obaveza i dužnost je da prema njima budemo iskreni do kraja i tolerantni i da zajednički realizujemo njihovu tu neku ideju, da mi pomognemo da budemo dobar servis. Ja sam dijete gastarbajtera, moji roditelji su radili u Švajcarskoj 40 godina, vratili se ovamo. Želja mi je da nekako ovo društvo pokaže senzibilitet celokupno, ne samo lokalne zajednice, nego mislim i entiteti i Bosna i Hercegovina, da se odnos prema dijaspori podigne na viši nivo, da se samo ne čeka neka doznaka iz dijaspore, nego da se ti ljudi integrišu ovdje. Opština Lopare je lokalna zajednica, partner ovogodišnjeg 7. biznis foruma dijaspore BH Dijafor, koji je podržao USAID projekat Diaspora Invest. Njihova priča će biti u fokusu jedne od panel diskusija 14. aprila. Vidimo se na BH Dijaforu.